लीलाकृति अव्यक्त मुरली 23 नवेम्बर 1979। मुरलीर सारांश नम्रता रूपी कवच द्वारा स्नेह एवं सहयोगर प्राप्ति। आज सेवाधारी मानकर ग्रुप अच्छंती मधुवनवासी अर्थात सेवाधारी। जेपरी ब्रह्मा बाबा प्रथम नंबर विश्व सेवाधारी, सेहीपरि मधुवन निवासी अर्थात बेहेद्र सेवाधारी। बेहेद्र सेवाधारी भितरे बेहेद्र गुण थाए। जेपरि बाबांकु देखिल तांकर देखिबा मध्य बेहेद्र दृष्टि रे, बाणी मध्य बेहेद्र अविनाशी बाणी शुणिबा और शुणाइबा। संबंध और संपर्क रे आसिले भी बेहेद्र संबंध। प्रति संकल्प रे मध्य बेहेद्र कल्याण किपरि हेबो। संस्कार रे मध्य बेहेद्र त्याग और तपस्या 2-4 घंटार तपस्या नुहे। बेहेद्र तपस्या अर्थात प्रति सेकेंड तपस्या स्वरूप तपस्वी मूर्त। मूर्ति एवं चेहरारो त्याग तपस्या एवं सेवा सर्वदा साकार रूपरे प्रत्यक्ष देखिल। जेपरी ब्रह्मा बाबा मधुवन निवासी, जहाँको मधुवनर बाबा कहउछंती, एपरी स्थान रे रहिला वाला मधुवन निवासी बा सेवाधारी फॉलो फादर करुछंती। लोकमाने मधुवन निवासींकर गुणगान करती एवं मधुवन निवासी गुण मूरत अटंती। एपरी बेहेद स्थिति रे स्थित अछ। आल्लाह अवलदीन को चिराग अर्थात दीप हुई चलीछ। आल्लाह अवलदीन को चिराग बहुत प्रसिद्ध। जो चिराग द्वारा जहा देखिबाकु चाहिबो, जहा पाइबाकु चाहिबो, ताहा देखि पारिबो एवं पाई पारिबो। मधुवन निवासी विशेष आल्लाह अवलदीन रो चिराग अटंती। 1 सेकेंड रे घर एवं राज्य देखाई थांती, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति देला वाला। महिमा तो एते महान, किंतु एपरी निजको महान भावी चलीछ। रेजल्ट रे सबुठारु प्रथम नंबर मधुवन निवासी हेबा दरकार ना अछ। जे पर्यंत दरकार शब्द अछि हेबा दरकार, तेबे विश्वर सबो इच्छा किपरि पूर्ण करि पारिबो। जेपरि कौनसी शक्तिशाली बम पड़िबा मात्रे सारा धरित्री बा स्थल भाग परिवर्तन हो जाए, सेहीपरि मधुवन निवासी को मध्य एपरि अभ्यासर शक्तिशाली बम मधुवन अंडरग्राउंड रे प्रस्तुत करिबा दरकार एवं ताहार रिहर्सल अल्प अल्प प्रयोग मध्य प्रथमे एठारे ही करिबा दरकार। जे जेते शक्तिशाली वस्तु होइथाए ताहा सेते सूक्ष्म होइथाए। छोट जिनिस हेले मध्य बहुत बड़ कार्य करिथाए। एपरि किछि नुआ कथा बाहर कर, जहार भाइब्रेशन अर्थात प्रकंपन चारिआडे व्याप्त हेबा दरकार। यही गोटिए संकल्प तो समस्ते करुछंती, तथापि काहींकि हेउ नाही, ताहार कारण कौन? वास्तविकतारे काहींकि अभाव रही जाउछि? एपरि केउ पाचेरी अछि जहा हेबा दरकार संकल्परे विघ्न पकाउछि। गोटिए पटे संकल्प उठुछि जे हेबा दरकार, अन्य पटे यही संकल्प भी आसुछि जे एहा अंतिम समय रे हेबो। एबे तो एही परि ही चलिबो, एबे तो समस्तंकर चलिछि। एपरि भावरे व्यर्थ संकल्पर इटार पाचेरी ठिया होई जाउछि।
ଯାହାକି ପୁରୁଷାର୍ଥର ତୀବ୍ର ଗତିକୁ ରୋକି ଦେଉଛି। ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ହାଇଜମ୍ପ ଲଗାଅ। ତାହା କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ କରି ଦେଖାଇବି, ଦରକାରକୁ କରି ଦେଖାଇବି। ଏପରି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ସାଥିରେ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟକୁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଶୁଣନ୍ତୁ। ତେବେ ଜଣେ ଜଣେ ମିଶି ସଂଗଠନ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ଏକ ପାଖରେ 2 ରହିଲେ 12 ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ପରସ୍ପର ମିଶି ହାଇଜମ୍ପ ଲଗାଅ ବା ଆଗକୁ ବଢ଼। ତେବେ ଯାଇ ବାପ ସମାନ ବେହେଦର ସେବାଧାରୀ ହୋଇଯିବ। ବୁଝିଲେ? ସେବାଧାରୀମାନଙ୍କର ମହତ୍ଵ କ'ଣ? ଏହା ହିଁ ପ୍ରଥମ ସେବା ଅଟେ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ ବା ସଂଗଠନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଯେପରି ଆରମ୍ଭରୁ ପୁରୁଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଥିଲା, ସମସାଥୀ ପୁରୁଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ହେଉ। ସେଥିରେ ନିଜର ସାପ୍ତାହିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଅମୃତ ବେଳାରେ କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ ରଖିବ? କ୍ଲାସ ସମୟରେ ବିଶେଷତା କ'ଣ ଧାରଣ କରିବ? କର୍ମ କରିବା ବେଳେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯୋଗ କରିବା ବେଳେ ବିଶେଷ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ? ଭ୍ରମଣ କଲାବେଳେ କି ପ୍ରକାରର ମନସା ସେବା ଦ୍ୱାରା ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ବା ପ୍ରକମ୍ପନ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିବ? ରାତିରେ କେଉଁ କଥାର ଯାଞ୍ଚ କରିବ? ଏହିପରି ଗ୍ରୁପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କର। ଏପରି ଦିଲର ଉମଙ୍ଗ ବା ମନର ଉତ୍ସାହ ହେବା ଦରକାର। କୌଣସି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ମନର ଉତ୍ସାହ ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମନର ସଂକଳ୍ପ ଅବିନାଶୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଉଠିବା ଦରକାର ଯେ କରିବୁ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଦେଖାଇବୁ। ତେବେ ଯାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଏହି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ବ୍ୟାପିଯିବ। ମଧୁବନୀ ହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଟେ। ଯେଉଁଠାରୁ ବି ଦେଖ, ଦୂରରୁ ହେଉ ବା ସମୀପରୁ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତମ୍ଭ ତ ଉଚ୍ଚ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ତମ୍ଭ ହେବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହିଁ ବିଶେଷ ବେହେଦର ସେବା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ହେବା ଦରକାର। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲ, ରାତ୍ରିରେ ଜାଗ୍ରତ ରହି ମଧ୍ୟ ବାତାବରଣକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ସେହିପରି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ମନ୍ଥନ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମିଳିବା ପରେ କରିବ। ନା, ଏହି କଥାରେ କର ଓ କରାଅ। ଏହି କଥାରେ ଯିଏ ଜିତିବେ ସେ ଅର୍ଜୁନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ରହିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ରୁଟି ତିଆରି କରିବାରେ, କୌଣସି ବି ସେବା କରିବାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ମନୋବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ସେବା କର। ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀ ଗୋଟିଏ କାମ ନୁହେଁ, ଡବଲ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ଥୂଳରେ ହାତ ଚାଲୁଥିବ ଏବଂ ମନରେ ଶକ୍ତିର ଦାନ ଦେଉଥିବେ। ସର୍ବଦା ସେବା ସମୟରେ ଏହି ଧ୍ୟାନ ରଖ ଯେ ଗୁଣମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ସେବା କରିବୁ, ତେବେ ଡବଲ ଜମା ହୋଇଯିବ। ସର୍ବଦା ଡବଲ ସେବା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ। ଯେପରି ଭାଷଣରେ ଶୁଣାଉଛ ଯେ ନିଜକୁ ବଦଳାଅ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ବଦଳିଯିବ। ଏହି କଥା ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ନା? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଦେଖି ନିଜେ ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି,
किंतु ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରୁଛି ତାହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଧରିନିଅ ଜଣେ ଭୁଲ କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କହୁଛ, ତେବେ ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ନା? ଯଦି କେହି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଠିକ୍ ରହିବି, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରେ ଆସ ନାହିଁ। ପ୍ରଭାବିତ ହେବା କାରଣରୁ ଖାମଖିଆଲି ହୋଇଯାଉଛ। ଏଥିରେ ପାଣ୍ଡବ ଆଗରେ ରହିବେ ନା ଶକ୍ତି? କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କର ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ରହିବି, ଭୁଲକୁ ଦେଖି ଭୁଲ ହେବି ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେତେବେଳେ ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଯଦି ଏହି ସଂକଳ୍ପ ସମସ୍ତେ କରିବ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। କ'ଣ ଏହା କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ନା କିଛି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ନୂତନ ବର୍ଷରେ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖାଅ। ପରସ୍ପରକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନାର ସହଯୋଗ ଦିଅ। କାହାର ଭୁଲକୁ ନୋଟ୍ କର ନାହିଁ ବା ଦେଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ନୋଟ୍ ବା ଧନ ଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭରପୁର କରିଦିଅ, ଶକ୍ତିବାନ କରିଦିଅ। ଇଏ ଏହା କଲେ, ଏପରି କଲେ, ଏସବୁ ଦେଖ ହିଁ ନାହିଁ, ଶୁଣ ହିଁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଅବହେଳାପଣର ସଂସ୍କାର ପକ୍କା ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ, ଅନ୍ୟର ଶୁଣିଲେ ନିଜେ ଖାମଖିଆଲି ହୋଇଯିବ। ସମୟ ପ୍ରମାଣ। ଏବେ ବ୍ୟର୍ଥର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣକୁ ସମାପ୍ତ କର। ନା ବ୍ୟର୍ଥ ବାଣୀ, ନା ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ, ନା ବ୍ୟର୍ଥ ସଙ୍ଗ। ବ୍ୟର୍ଥ ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେବେ ଏ ବର୍ଷ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଝଣ୍ଡା ଲହେରାଇବ? କେହି କେତେ ବି ତୁମ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କିନ୍ତୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ସଂସ୍କାର ସ୍ୱଭାବର ଅମେଳ ଦେଖା ନ ଯାଉ। ଯଦି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରି ବ୍ୟର୍ଥର ରାବଣକୁ ଜଳାଇ ଦେବେ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ସଚ୍ଚା ଦୀପାବଳି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ଯଦି କେହି ଗାଳି ଦେଉଛି, ଅପମାନ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁ ହୋଇଯାଅ। କେହି ନିନ୍ଦା ବି କରନ୍ତୁ, ତୁମେ ପୁଷ୍ପବର୍ଷା କର। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏପରି ହେଲା। କେହି କିଛି ବି କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଭୁଲ ବି କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ଠିକ୍ ରୁହ। ଧରିନିଅ କେହି 10 ପଦ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲ, ତେବେ କମଳ ପୁଷ୍ପ ତ ହେଲ ନାହିଁ ନା? ବୁନ୍ଦାଏ ତ ପଡ଼ିଗଲା ନା? ଯଦି ତୁମ ସହ କେହି ତକରାଳ କରୁଛି, ତେବେ ତୁମେ ତାକୁ ନିଜର ସ୍ନେହର ଜଳ ଦିଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କହିବ ଏହା କାହିଁକି, ଏପରି କାହିଁକି, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଉପରେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଉଛ। ସର୍ବଦା ନମ୍ରତାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାଅ। ଏହି ନମ୍ରତା ହେଉଛି କବଚ। କବଚ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଉଛ। ଯେଉଁଠି ନମ୍ରତା ଥିବ, ସେଠାରେ ସ୍ନେହ ଏବଂ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଯେଉଁଠି ସ୍ନେହ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଅଛି, ସେଠାରେ ତେଲ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ କରିବ? ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର ତ ରହିବ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ୁ। ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍କାର ତ କାହାର ଦାସୀପଣର ରହିବ, ତ କାହାର ରାଜା ଭଳି ସଂସ୍କାର ବଦଳି ଯାଉ, ଏହିପରି ଅପେକ୍ଷା କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ ନ ରହୁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେହି ନା କେହି ମାୟାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି।
एहार शेष हेब ही नहीं, किंतु सेथिरे निजे साक्षी एवं कमल पुष्प समान सुरक्षित रहिबो। एहा तो करिपारिबो, कहिबा वाला कहंतु किंतु सुनिबा वाला न शुणंतु। एहा तो होई पारिबो ना। मर्यादार रेखा भितरे रही कौनसी कथार फैसला कर। भिन्न भिन्न संस्कार थाई मध्य टक्कर न हेउ कि विघ्न न आसु, सेथिपाई नॉलेजफुल बा ज्ञानवान होई जाओ। जदि निजको विश्व कल्याणकारी कहूछ, तेबे निश्चित कहीं अकल्याणकारी भी थिबे, तेबे तो तुमे विश्व कल्याणकारी हेबो। जदि अकल्याणकारी कहीं न रहिबे, तेबे काहार कल्याणकारी हेबो। जदि कहीं किछि भूल करुछंती, तेबे तांकु बसीभूत भावी दया दृष्टि परिवर्तन करिदियो। चर्चा कर नाही। जदि कहीं पत्थर परी आगरे अटकी जाउछंती, तेबे तुमर काम हैला अतिक्रम करी चली जिबा, नचेत तांकु साथिरे नहीं पारी होई जाओ। जदि एतिकी साहस नहीं, तेबे निजे अटकी जाओ नहीं, अतिक्रम करी चली जाओ। एही ध्यान रखिबा दरकार। जदि देखिबार अछि, तेबे विशेषता को देख। जदि छाड़िबार अछि, तेबे दुर्बलता को छाड़। संपर्क रे आसीबाकू पड़ुछि, देखिबाकू पड़ुछि, तेणु विशेषता ही देखा जाऊ, न हेले बाबांकू देख। प्रत्येक यही संकल्प करंतु जे मोते शांतिर शक्तिर किरण व्याप्त करिबार अछि, तपस्वी मूरत होई रहिबार अछि। परस्पर को मन बा वचन रे एबे सावधान करिबार समय नाही। एबे मनसा शुभ भावना द्वारा परस्पर सहयोगी हुई आगको बढ़ एवं बढ़ाओ। अच्छा, पार्टी मानक सह अव्यक्त बापदादांकर मधुर साक्षात। संगम युग वरदानी युग अटे। वर्तमान निजको वरदान द्वारा संपन्न करो। समस्ते संगम युगर विशेष वरदान द्वारा निजको संपन्न करुछ। संगम युग को वरदानी युग कहा जाए। संगम युग ही असंभव संभव हुए। सर्व परिवर्तनर युग संगम युग अटे। तेबे एही भली युगरे श्रेष्ठ पाठ करुथिबा हीरो एवं हीरोइन पाठधारी अट। एही निशा सर्वदा रहुछि। संगम युगरे ही सदा संपन्न हेबार वरदान मिलुछि। द्वापररु केबे केबे अल्पकाल पाई मिलिथाए। संगम युग को सदाकालर वरदान मिलिछि। जदि एबे भी केबे केबे प्राप्ति हेबो, तेबे सदाकाल पाई केबे हेबो। संगम युगरे नाम ही मिलिछि शिव शक्ति। जेपरि नाम कंबाइंड बा जुग्म, सेहीपरि सदा जुग्म रूपरे रुह, तेबे मायाजित होई जिवो। एबे जुग्म शिव एवं शक्ति जुग्म स्वरूप, भविष्यतरे लक्ष्य मध्य विष्णु रूपरे जुग्म स्वरूप। तेबे डबल जुग्म रूप अटना। पांडव तो सर्वदा याद रे रही थांती ना। पांडव एवं शक्ति मानकर एबे मध्य गायन हेउछि। जो मानकर ए पर्यंत गायन हेउछि, सेमानंकर वास्तविक स्वरूप कौन होइथिबो? सदा श्रेष्ठ स्वरूप। तलको काहेकि आसुछ? जेतेबेले काहाको उच्च आसन मिलिथाए, तेबे केही ताकू छाड़ती कि? आजिकाली तो देख कंटार आसन को भी केही छाड़ू नाहंती। तुमको तो बाप दादा सदा सुखदायी स्थितिर सीट देउछंती, पोजिशन रे बसाउछंती। तेबे तुमे तलको काहेकि आसुछ? दुनियार लोक माने आसन पाई देख केते परिश्रम करुछंती।
ଦୁଃଖଦାୟୀ ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିର ଆସନକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ନିଜର ଫରିସ୍ତାପଣର ଆସନରେ ସ୍ଥିର ରୁହ, ତେବେ ସଦା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଝୁଲାରେ ଝୁଲୁଥିବ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ସହଜରେ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଅବିନାଶୀ ବର୍ଷାକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ? କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସହଜ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ କି ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ଏବଂ ବାବା ମୋର। ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସବୁକିଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ। ଏହା ହିଁ ବୀଜ ଅଟେ। ବୀଜକୁ ଧରିବା ବା ମନେ ରଖିବା ତ ସହଜ ନା, ବୃକ୍ଷର ବିସ୍ତାରକୁ ଧରିବା କଷ୍ଟକର। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଏବେ ନିର୍ଭୁଲ ହୋଇଯାଅ। ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗଠାରୁ ଭୁଲିଥିଲ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭୁଲ ହେଉଛ। ଏହି ବରଦାନ ଭୂମିରୁ ବିଶେଷ ଅଭୁଲ ହେବାର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହେବାର ବରଦାନ ନେଇଯାଅ। ବିସ୍ମୃତିକୁ ଏଠାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଯାଅ। ବିସ୍ମୃତିର ସଂସ୍କାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ। କେବେ କୌଣସି କଥା ହେଲେ ଏହି ବରଦାନକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ବି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମେ ତ ଏହି ସାକାରୀ ଦୁନିଆରୁ ଆସୁଛ, ବାବା ତ ଏହି ଲୋକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଥିରେ ସର୍ବଦା ରହିଛି। ସର୍ବଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ରହୁଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ବାବାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ଅଛି କି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ଏହି କାମ ଅଛି ନା? ତୁମର ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର କାମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ସେହିପରି ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାମ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା। ସର୍ବଦା ଲଭ୍ଲିନ୍ ରୁହ। ସଦା ସୁରକ୍ଷାର ସାଧନ ବା ଆଧାର ୟାଦର ଭଟି। ଡ୍ରାମାନୁସାରେ କଳିଯୁଗୀ ଦୁନିଆର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବେହେଦର ବୈରାଗୀ ହୋଇଯିବ। କିଛି ବି ହେଉ, ନିଜର ସର୍ବଦା ଚଢ଼ତି ବା ଉନ୍ନତି କଳା ହେଉ, ଦୁନିଆ ପାଇଁ ହାହାକାର ଏବଂ ତୁମ ପାଇଁ ଜୟ ଜୟକାର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ଦୁନିଆ ହାହାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହାହାକାର ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯିବା। କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘବରାଅ ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ଦେଖ। କେହି କାନ୍ଦୁଛି, କେହି ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବାରେ ହିଁ ମଜା ଆସିଥାଏ। କ'ଣ ହେବ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ନ ଉଠୁ। ଏହା ତ ହେବ, ଏହିପରି ଅଟଳ ଅଟନା। ଅନେକ ଥର ଏସବୁ ହଲଚଲକୁ ଦେଖିଛ ଏବଂ ଏବେ ବି ଦେଖୁଛ। ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ୟାଦର ଭଟିରେ ରହିଲା ବାଲା ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସର୍ବଦା ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କ ଭଳି ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଛ। ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କୁହାଯାଏ ତାହା ଆମମାନଙ୍କର କଥା ଅଟେ, ଏପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦେହରେ ରହି ଦେହଭାନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫରିସ୍ତା ଜୀବନ। ଏହି ଫରିସ୍ତା ଜୀବନ ସର୍ବଦା ହାଲୁକା ହେବା କାରଣରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ରହିବ, କାରଣ ହାଲକା ଜିନିଷ କେବେ ତଳକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଯଦି ନିମ୍ନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସୁଛ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଝ ରହିଛି। ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବନ୍ଧନ। କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଦେହ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର ନେଲ, ପୁଣି ଉପରାମ ହୋଇଯାଅ। ବରଦାନ
ब्रह्मा बाबांक समान महात्याग आधार रे महान भाग्य गढ़ुथिबा प्रथम नंबर फरिश्ता तथा विश्व महाराजन हो। विस्तार नंबर 1 फरिश्ता तथा विश्व महाराजन हेबार वरदान सेही पिलामानंकु प्राप्त हुए जो माने ब्रह्मा बाबांकर प्रत्येक कर्मरूपी पाद चिन्ह रे पाद पकाई थांती, जहाँकर मनबुद्धि साकार रे सर्वदा बाबांक निकटरे समर्पित। जेपरि ब्रह्मा बाबा यही महात्याग द्वारा महान भाग्य प्राप्त कले, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता एवं नंबर 1 विश्व महाराजन हेले, सही परि बाबांको अनुसरण कला वाला पिलामाने भी महान त्यागी बा सर्वस्व त्यागी होइथांती। संस्कार रूपरे मध्य विकारर वंश को त्याग करिथांती। स्लोगान एबे सबु आधार तुटिबाकु जाउछि, सेथिपाई एकमात्र बाबांको निजर आधार कर। ओम शांति। सोमान मो नम्रतार कवच अटे। आजिर मुरलीरु शिक्षा प्रथम नंबर, परस्पर को श्रेष्ठ भावनार सहयोग दियो। काहार भूल को नोट कर नाही, किंतु तांको सहयोगर नोट बा धन दियो, अर्थात सहयोग द्वारा भरपूर करि दियो, शक्तिवान करि दियो। द्वितीय नंबर, जदि देखिबार अछि तेबे विशेषता को देख, जदि छाड़िबार अछि तेबे दुर्बलता को छाड़। तृतीय नंबर, सर्वदा निजर फरिश्तापणर आसन रे स्थित रुह, तेबे सदा अतीन्द्रिय सुखर झुलारे झुलुथिब। ओम शांति। जदि किए अंटार आघात दियत हातरे फूल दिए, जदि किए अंटार आघात दियत हातरे फूल दिए, जदि किए अंटार आघात ए दुनिया पे भला होई जीवा, ए दुनिया पे भला होई जीवा, निजे जदि हुआ भला, निजे जदि हुआ भला दिए, जदि किए अंटार आघात दियत हातरे फूला दिए, जदि किए अंटार आघात। जदि किछि दुआरे मागुछि फेरे दियो न खाली हाथे, मरी गला परे दियो बोली कही किए बा मागी
आसी तोते किए जदि किछि दुआरे मागुछि फेरे दियो न खाली हाथे मरी गला परे दिया बोली कही किए मागी बासी तोते आजी देइथिले काली की मिलिबा आजी देइथिले काली की मिलिबा तोते तो दानर मूल तोते तो दानर मूल दिए जदि किए अंटार आघात दियो हाथरे फूल दिए जदि किए अंटार आघात नदी जल निजे नदी पिए नाही गछ खाए नाही निज फल पर उपकार करी तू सेमिति बढ़ा निजर पुण्य बल नदी जल निजे नदी पिए नाही गछ खाए नाही निज फल पर उपकार करी तू सेमिति बढ़ा निजर पुण्य बल पुण्य थिले जीवु परम धामकु पुण्य थिले जीवु परम धामकु काटिए संसार जाल काटिए संसार जाल दिए जदि किए अंटार आघात दियो हाथरे फूल दिए जदि किए अंटार आघात दियो हाथरे फूल दिए जदि किए अंटार आघात ए दुनिया पे भल होई जीवा ए दुनिया पे भल होई जीवा निजे जदि हुआ भल निजे जदि हुआ भल दिए जदि किए अंटार आघात दियो हाथरे फूल दिए जदि किए अंटार आघात दियो हाथरे फूल दिए जदि किए कंटार आघात।